नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अ लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ अली नसीम। अजीज़ तलबा तालिबात, हम पढ़ रहे हैं इस्लामियात लाजमी का हिस्सा अहादीस। आज हम हदीस नंबर 14 का तर्जुमा और तशरीह पढ़ेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। हदीस नंबर 14, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमतिस क़लातु फला तअतूहा तस्अउन व आतूहा तमशून व अलैकुमुस सकीनतु फमा अदरकतुम फसल्लू व मा फातकुम फअतिम्मू। आइए अब हदीस नंबर 14 का तर्जुमा करते हैं। इज़ा, जब उक़ीमतिस क़लात, नमाज खड़ी हो जाए, फला तअतूहा, इसकी तरफ मत आओ, तस्अउन, दौड़ते हुए, व आतूहा, और आओ तुम इसकी तरफ, तमशूना, चलते हुए, वालेकुमुस सकीनतो, और तुम पर इत्मीनान हो, फमा अदरक तुम, पस जो तुम पाओ, फसल्लू, पस उसे अदा कर लो, वमा फातकुम, और जो तुमसे रह जाए, फातिमू, उसको पूरा कर लो। इज़ा उक़ीमतिस क़लातु फला तअतूहा तस्अउना, जब नमाज खड़ी हो जाए तो उसके लिए दौड़ते हुए ना आओ। व आतूहा तमशून व अलैकुमुस सकीना, बल्कि इत्मीनान और वक़ार से चलते हुए आओ। फमा अदरक तुम फसल्लू, और जो नमाज तुम पा लो उसे अदा कर लो। वमा फातकुम फअतिम्मू, और जो तुमसे रह जाए उसे पूरा कर लो। जब नमाज खड़ी हो जाए तो उसके लिए दौड़ते हुए ना आओ, बल्कि इत्मीनान और वक़ार से चलते हुए आओ। जो नमाज तुम पालो उसे अदा कर लो, और जो तुमसे रह जाए उसे पूरा कर लो। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आइए अब हदीस नंबर 14 की तशरीह पढ़ते हैं। इस हदीस मुबारका में हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज के आदाब और उसकी अहमियत को वाज़ेह किया है। सलातुन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी नमाज पढ़ना और दुआ करना है, जबकि इस्तिलाही तौर पर अस्सलात से मुराद नमाज कायम करना है, यानी अल्लाह ताला के सामने खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करना सलात कहलाता है। बाजमात नमाज, नमाज दीन का सुतून है। नमाज को कायम करना दीन को कायम करना है। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वाक़ीमुस क़लाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करते रहो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। आयत करीमा में रुकू करने वालों के साथ रुकू करो यानी जमात के साथ नमाज पढ़ने का जिक्र किया गया है। अकेले नमाज पढ़ने के बजाय जमात के साथ जब नमाज अदा की जाती है तो इस अजीम अमल की बहुत बड़ी फजीलत है। तो अजीज तलबा तालिबात, आइए अब मुख्तसरन में आपको बाजमात नमाज की फजीलत बताता हूँ। नंबर 1, उखुवत व भाईचारा। बाजमात नमाज के जो मकासद हैं उनमें से अहम और बुनियादी मकसद मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक, हमदर्दी और एक दूसरे के हालात से आगाही और उखुवत व भाईचारा पैदा करना है, और यही चीज़ मुआशरे के अंदर अमन व सुकून की ज़ामिन है। तो बाजमात नमाज के लिए जब लोग मस्जिद में जमा होते हैं तो नमाज की अदायगी के साथ साथ इस तरह आपस में जब मुलाकात होती है तो ये सारे जो बाजमात नमाज के मकासद हैं ये हासिल हो सकते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अ लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ अली नसीम। नंबर 2, नज़्म व ज़ब्त का शूर। इस्लाम अपने मानने वालों को एक डिसिप्लिन्ड और मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारने की तरबियत देता है। एक मुसलमान जब पाबंदी के साथ बाजमात नमाज अदा करता है तो उसके अंदर नज़्म व ज़ब्त और वक्त की पाबंदी का शूर पैदा होता है। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया, इन्नस क़लात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक मोमनों पर नमाज फर्ज की गई है अपने मुकर्रा वक्त पर। नंबर 3, अजर व सवाब में इजाफा। बाजमात नमाज अदा करने से अजर व सवाब में कई गुना इजाफा हो जाता है। हदीस शरीफ है कि नमाज बाजमात अदा करना तन्हा नमाज पढ़ने से 27 गुना अफजल है। मस्जिद में दौड़ने की मुमानियत। हमारे यहाँ ये रिवाज आम है कि हम अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं और जब जमात खड़ी हो जाती है तो हम भाग भाग कर उसके साथ मिलने की कोशिश करते हैं। हालांकि चाहिए तो ये
کہ اذان ہوتے ہی ہم مسجد کی طرف چل پڑیں تاکہ دوڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہو جائیں۔ عزیز طلبہ طالبات، اولیٰ کا معنی ہے پہلی۔ تکبیر اولیٰ سے مراد وہ پہلی تکبیر اللہ اکبر ہے جو کہہ کر امام اپنی نماز شروع کرتا ہے۔ تکبیر اولیٰ کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، اس لیے ان کا تقدس و احترام لازمی ہے۔ کوئی ایسا کام یا ایسی بات جس سے مسجد کی حرمت پامال ہوتی ہو، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، جب ایک بندہ مسجد میں دوڑتا ہے تو اس کے اس عمل سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور مسجد کے ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے، آئیے مختصراً اس بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناراضی۔ مسجد میں دوڑنے سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے اور اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 2، چوٹ لگنے کا خدشہ۔ تکبیر اولیٰ یا رکعت لینے کے لیے آدمی بے تحاشا دوڑتا ہے تو دوڑنے کے اس عمل سے گرنے اور چوٹ لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ نمبر 3، نماز میں خلل پڑنا۔ دوڑنے سے پاؤں کی آواز پیدا ہوتی ہے اور اس آواز کی طرف نماز ادا کرنے والے نمازی متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کی نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہوتا ہے اس میں خلل پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو نماز اس طرح ادا کی جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور جب باندھے ہوئے مسلمان نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو جب دوڑنے کی وجہ سے جو شور اور آواز پیدا ہوتا ہے تو ان کا یہ تصور ٹوٹ جاتا ہے اور جو نماز کے اندر خشوع و خضوع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، انسانی وقار کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھاگنا بڑی عجیب حرکت ہے اور یہ دینی وقار کے بھی خلاف ہے۔ اس سے دین کے جو دشمن ہیں ان کو دین کی تعلیمات پر اعتراض کرنے اور ان کا مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک ناشائستہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور خانہ خدا یعنی مسجد کے آداب اور انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ شائستگی کے ساتھ بڑے آرام سے چلتے ہوئے جماعت میں شامل ہوا جائے۔ نمبر 5، عجلت شیطانی عمل ہے۔ عجلت کا مطلب کسی کام یا عمل میں بلا ضرورت اور خواہ مخواہ میں جلدی کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے اسلامیات لازمی کے حصہ احادیث میں سے حدیث نمبر 14 کا ترجمہ اور تشریح پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔